ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? हाँ भला ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ନିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନା ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସରେ। आ तुम निजे ढाली पिउन ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣା ଅଲଗା, ଆପଣ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ 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 ଥାଉ 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 ଟିକେ ୱେଟ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମିଶାଏ। ହଁ ବାସ୍ ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। तू कौन गजपति तोता आम मद ढाली दबु मद ते पियाई दबु तापर कहबू मत नहीं घरे आणिकी शुआई दियो तापर कहू मत बिंची दियो मत टिके लुंगी टेकिकी टिके पवन सोलु सोलु कर दियो। एक्चुअली आपण मते भूल बुझिले, मो नुआ बाहाइछि तो मो स्त्री को मो बहुत भल पाए। एक्चुअली सी राण नियम पकई कहिछि जे मद छुईबनी बोली, सेतपई आपण जति टिके मते पेई देई थांते ता राणटा रहि जाई थांता। ओ तोर ताले लेडीज